back guys! Dito na naman tayo guys sa ating paboritong pamamahay guys. Lagi tayong gabi guys dahil may pasok tayo. Sana guys huwag kayong magsawang sumuporta guys at sumubaybay sa aking YouTube channel guys. Guys magpapasalamat ako sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo guys. Napakasimple lang pala guys ang ating episode for today guys. Gagawa lang pala tayo ng adobong liver guys o atay balon-balunan. Kasi nag-request pala yung anak ko guys. Kasi matagal na rin kami hindi nakakain ng ganun guys. Kaya yan ang content ngayon guys. Gagawa lang tayo guys. At nakatikim rin ako kanina guys. Doon sa kasama ko. Masarap din pala guys. Pero sa kanya masabaw. Gagawin natin guys yung pinatuyo guys. Na adobong liver na pinatuyo guys. Ito yung sangkap natin guys. Tara, papakita ko sa inyo guys. Ito yung balon-balunan niya guys. Ito yung atay niya, yan. Tapos ito yung sangkap niya guys. Meron tayong sibuyas, bawang, siling pula. Siyempre guys, pamintang durog. Hindi mawala guys, oyster sauce. Meron tayo guys, ang ating paboritong Ajinomoto. Pampapogi, pampaganda pa ng boses. At meron tayong isang buong manok guys, chicken cubes. At meron tayong laging pampaswerte guys, laurel. Tapos guys, siyempre ito yung tuyo natin. Tapos meron tayong seasoning guys. Lalagyan natin ng seasoning guys. At suka. Yun guys. Prepare muna kami guys. A-update ko lang ulit sa inyo guys. Pag naggigisa na tayo sa ating adobong balon-balunan. Tara guys. Yan na guys. Yung anak ko guys. Yung nag-aayos guys ng natin sangkap. Bawang, sibuyas, at chili guys. Update ko lang ulit guys mamaya. Shout out pala. Canlas Official, shout out sa iyo idol. Ayan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Ayan guys, mag-umpisa na tayo guys. Gigisa natin yung sangkap niya guys. Tara, samahan niyo ako guys. Papainit ito yung mantika guys. Lagay mo natin muna guys yung bawang. Tingnan natin guys mag golden brown. Yan na guys, golden brown na guys. Ilagay na natin yung sibuyas natin. Yan guys. Okay na rin to guys yung sibuyas natin. Ilagay na natin guys yung balon-balunan guys. Balon-balunan una natin gigisahin guys. Ito guys. Mamaya natin po siya tintahan guys. Pag tumatas na yung niya. Yung niya guys. Para yun ang ipapalit yung mga sangkap natin na papasok sa kanya guys. Yan guys, update ko lang guys mamaya. Guys, check muna natin guys para lagyan na natin ng guys, tuyo. Wow! Yan na guys, lagyan na natin itong tuyo guys. Nag-absorb na yung niya guys, katas niya. Ilagay na natin yung mga sangkap natin. Lagyan na natin ng tuyo guys. Tansahan ng tuyo paglagay. Nasa inyo yan guys kung gaano karami ilalagay nyo guys. Tapos lagyan na natin ng seasoning guys. 2 takip lang guys. Yan. Tapos ilalagay na natin yung pamintang durog. Yan. Para magka na yun guys. Ilalagyan na natin ng sili yan. Siling pula. Wow. Tapos, siyempre guys, hindi mawala ang ating pampaswerte. Ilagay na natin yan. Yan guys, yung pampaswerte natin. Lagay na natin yan. Kunti lang. Tapos, lalagay na natin yan guys ng Ajinomoto. Guys, kunti lang din guys. Yan. Para magkalasa na yan guys. Tapos, ilalagay na natin guys yung buong manok. Yung guys, yung buong manok natin, lagay na natin yan. Haluin lang natin, tapos lagay na natin yung suka guys.
bago natin siya takpan. Napakasimple lang yung episode natin guys. Adobong liver and balon-balonan. Yan guys. Lagyan natin ng suka yan guys. Tsaka takpan. Mamaya na yung liver natin guys. Uwatay. Yan. Update ko ulit guys. Mamaya takpan mo natin. Guys, check muna natin guys. Wow! Sarap na. Ang bango na guys. Wow! Ayan na natin guys. Maubos yung sabaw niya guys. Tsaka natin ilagay guys yung balon-balonan guys. Ilagay na natin yung oyster sauce natin guys. So guys, oyster sauce natin. Ilagay na natin yan. Napakasimple lang yung recipe natin for today guys. Adobong atay balon-balonan guys. Napakasimple lang. Haluin lang natin yan guys. Wow! Napakabango na guys. Dahil nilagyan natin ng pampaswerte, laurel. And guys, update ko ulit guys mamaya. Guys, check na natin guys ang ating balon-balonan guys. Wow! Guys, wow, mukhang masarap na guys oh. Ilagay na natin guys yung ano natin, yung atay. Yung liver natin guys, ilagay na natin yan guys. Tapos mamaya guys, tatanggalin din natin yan. Yan guys. Bikos-bikos lang muna natin. Mapaparami tayo nito guys. Kulay pa lang guys, panalo na. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yun guys, check muna natin guys. Tara. Wow! Mukhang mapapalaban na tayo nito guys. Antayin na lang natin ito guys na maubos yung sabaw guys. Tapos ano pang hinintay natin guys, haba-haba na yan. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya pag naubos na yung sabaw niyan. Yan guys, check na natin guys. Ang init guys. Check na natin guys, baka okay na yung adobong liver. Wow! Guys, paubos na yung sabaw guys oh. Mukhang yummy na guys. Yan guys oh, kunti na lang guys. At haba-haba na. Yan guys oh, wow! Mapapalaban tayo nito guys oh. Yan guys, update ko ulit guys mamaya. Papatikman natin to sa ating hurado guys kung okay na ba itong ginawa natin adobong atay balon-balonan guys. Yan guys, titikman mo na ng hurado guys kung okay na ba yung ginawa natin guys na adobong liver at balon-balonan guys. Ay, so okay na. Yan na guys, okay na yung adobong liver at balon-balonan guys. Ano pang hinintay natin guys? Tara, kainan na! Yan na guys, okay na yung adobong atay at balon-balonan guys. Wow! Ano pang hinintay natin guys? Tara na! Haba na, nakakagutom na rin guys. May saging patay guys na sabaw. Wow! Ano pang hinintay natin guys? Tara na! Samahan nyo kami guys. Haba na! Let's go! Oh my God! Wow! Yun guys, katatapos lang natin magluto guys. Napakasimple yung ginawa natin guys. Gumawa lang tayo ng adobong atay balon-balonan guys. Try nyo rito guys sa pamamahay nyo guys. Napakasarap guys. Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan mo na lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming salamat Lord sa blessing na binibigay mo sa amin at maraming salamat Lord. Maraming salamat Lord and God bless ako. Amen! Guys, ano pang ito niya? Tara! Haba na! Meron po tayong saging guys, saba? Pag-ibagas natin. Papalaban tayo nito guys. Panalo guys, napakasimple lang. Shit ka mag-gingil.
Tara guys, lahat na hindi pa kumain, sumabay na. Okay, guys. Yes, kain tayo. Guys, so yung atay natin. Sarap talaga guys pag pinatuyo. Sa bagay kasi ang pagluluto, hindi pares-parehas. May iba naman gusto may sabaw. Panalo guys, sarap. Gusto. Panalo. Masarap dito guys, pulutan, mga ganitong luto natin. Kaso lang sa atin guys, pang ulam. Try nyo rin ito guys, pamamahay nyo guys. Ganitong pagkano lang, nakapatuyo, napakasarap.
mapapaan-rice ka talaga guys pag mga ganitong ulam lagi. Panalo guys. Ito guys, yung mga natitira guys, uulamin ang anak ko. Kunin yung matitira namin dito para mayroon siyang ulam kinabukasan guys. Yung anak ko guys. Solve na naman tayo guys. Napakasimple lang yung ginawa natin. Adobong atay balong-balongan guys. Pahimagis natin guys. Panalo naman guys. Yung guys, papasalamat kami sa inyo guys. Wala kayong sawang sumuporta guys at sumubaybay sa aking munting bahay guys. Guys, hanggang dito lang pala yung video namin guys. Medyo mahaba na. Magpapaalam na kami. Maraming salamat guys. Huwag kalimutan guys, like, share, subscribe para updated kayo lagi guys sa aming ginagawa. Maraming salamat and God bless you. See you tomorrow guys. Bye-bye.